जमा कराए हैं। ये शख्स सजा याफ्ता है। आर्टिकल 62 इस्लाम जमहूरिया पाकिस्तान 1973 में पूरा ना हो सकता है। डिस्क्वालीफाई किया वो है। सारे इतराज़ात एकदम सर एक ही बारे में सारे आप ऑब्जेक्शंस बता दें। अच्छा दूसरी, आप उनके वकील हैं? जी 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 बोलें। खुरम साहब ने ये ऑब्जेक्शन किया है कि क्योंकि ने जो उनकी सज़ा हुई सज़ा याफ्ता है वो 3 साल सज़ा हुए हैं, लिहाजा वो नायल हैं इस इलेक्शन में लड़ने के लिए। इसके अलावा कोई अगर ऑब्जेक्शन है वो बता दें ताकि हम एक ही बार सारे ऑब्जेक्शंस को करें। आप इनको इलेक्शन की जो ऑब्जेक्शन की कापी आपको फराहम कर दी गई है। आप ऑब्जेक्शन की कापी इनको फराहम कर दी गई जी जी। है। इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्शन है? इसके अलावा क्या है? ये फाइल पोर्ट करनी है सर, ये पोर्ट करनी चाहिए। सर इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्शन? क्यों रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, ये कोई है 36 लाख के करीब। ठीक है। अब सर यही टोटल ऑब्जेक्शंस हैं दो, और तो किसी को कोई और तो objection कोई नहीं तो है नहीं है ना? ऑब्जेक्शन, तो देन वी कैन मेक आवर सबमिशंस। बोले आप। सर पहले हम एड्रेस करेंगे ये जो आपके सामने पहले इशू आ गया है सोशल सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट ड्यूज़ का। सर ये एक डिस्प्यूटेड लाइबिलिटी है एंड दिस इज़ अ मैटर दैट इज़ पेंडिंग बिफोर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, और इसमें जो ऑर्डर है वो सस्पेंड हो चुका है, यानी ये अभी दिस सीजेस टू एग्जिस्ट। तो ये मैं आपको साथ ऑर्डर की कॉपी भी शेयर कर देती हूँ। ये डिस्प्यूटेड लाइबिलिटी है विच इज़ पेंडिंग एजुडिकेशन एंड मोर ओवर इंक्लूड ऑर्डर उसका वैसे ही सस्पेंड हुआ हुआ है। वाइड ऑर्डर डेटेड 1/12/2023, इसमें नेक्स्ट डेट केस में है 11/1/2024। So this is not something that is legally recoverable because order has been suspended, और ये जनाब के सामने ऑर्डर है और ये हमारी इसका जवाब तो ये है। इसमें ये मैंने सबमिशन भी ऊपर लिख दी है जनाब के लिए उसके। अब सर दूसरा ऑब्जेक्शन है, जो ऑब्जेक्टर की ऑब्जेक्शन है वो पहले हम ज़रा इस ऑब्जेक्शन को भी देख लेते हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि मोदबाना गुजारिश है कि दरख्वास्त गुजार हल्का 89 का रिहायशी मालूम हुआ है कि हल्का से इमरान अहमद खान न्याजी ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। ये शख्स सज़ा याफ्ता है। आर्टिकल 62 आईन इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान 1973 में मुकर्रर करता मेयार पर पूरा ना उतरता है। सर फिर हम आर्टिकल आई एम गोइंग टू ड्रॉ सर योर ऑनर्स अटेंशन टू आर्टिकल 62 कि इसमें कुछ स्पेसिफाई कर दें कि कौन सा क्लॉज है जो इन पे एप्लीकेबल है, क्योंकि हम तो फुली ये अब आपके लिए एग्जामिन करने के लिए हम फुली क्वालिफाइड हैं, क्योंकि आर्टिकल 62 के अंदर क्वालिफिकेशन सेट आउट की गई हैं फॉर मेंबरशिप ऑफ मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट। तो ये इस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं और आई थिंक इट विल बी क्रिस्टल क्लियर। Article 62(1), subclause 1, a person shall not be qualified to be elected or chosen as a member of Majlis-e-Shura Parliament unless subclause A, he is a citizen of Pakistan, जो कि candidate is, subclause B, he is in the case of the National Assembly not less than 25 years of age and is enrolled as a voter in any electoral role in any part of Pakistan for election to a general आप आर्टिकल 63 का सेक्शन H पढ़ें, उस पर भी जनाब आ जाते हैं, पर क्योंकि ऑब्जेक्टर की जो रिटन ऑब्जेक्शन है वो आर्टिकल 62 पर है, तो वो तो बिल्कुल बेसलेस है, वो तो आउट राइटली शुड बी डिसमिस्ड। पर जनाब के पास क्योंकि इख्तियार है तो हम फिर आर्टिकल 63(1)H पर भी आ जाते हैं। इस पे a person shall be disqualified from being elected or chosen as and from being a member of the Majlis-e-Shura, subclause H, he has been on conviction for any offence
involving moral turpitude sentenced to imprisonment for a term of not less than 2 years unless the period of 5 years has elapsed since his release. سر میری ادھر سبمیشن یہ ہے کہ جو فائنینشیل یہاں پہ جو ادھر سینٹنس ہے فائنینشیل میٹرز لائک دیٹ آف کرپٹ پریکٹس دے ڈونٹ کم ود ان دا پرویو آف مورل ٹرپیٹیوڈ. ہم نے مورل ٹرپیٹیوڈ کو ایگزامن کرنا ہے اور جناب کے پاس پورا اختیار ہے اس چیز کو ایگزامن کرنے کا کہ وہ کیا اس کے پیرامیٹرز میں آئے گا. وہ ہوتا ہے ایگریویٹڈ اسالٹ, سیکشل اسالٹ, ڈومیسٹک ابیوز, یہ اس قسم کے میٹرز ہوتے ہیں. جو آپ کے پاس جناب کے سامنے ہے وہ ہم نے اسٹرکٹلی کنفائن اپنے آپ کو کرنا ہے آرٹیکل 63 کی ڈسکوالیفیکیشنز میں, جس میں ایک بھی ڈسکوالیفیکیشن خان صاحب پہ لاگو نہیں ہوتی. اگر جناب کو کہہ دیں گے کوئی کلاس تو میں اس پہ بھی آئی کین سیٹ فورتھ مائی آرگیومنٹ. تو وکیل کہیں گے, میں تو سن رہا ہوں. جی سر, اگر یہ بتا دیں تو پھر ہم ان کو کر دیں گے کہ کس طرح یہ مورل ٹرپیٹیوڈ میں آتا ہے, کس طریقے سے یہ کور ہوتا ہے. تو پھر بالکل گوگل کر لیں سر, آپ گوگل کر لینا مورل ٹرپیٹیوڈ کیونکہ ہم نے تو دیکھنا ہے نا کہ یہ کنوکشن جو ہے کہ بالکل یہ اگر کرتے ہیں تو پھر ان سے تو بات 62 پہ ہوگی نا میڈم صاحب. بالکل بالکل. چلیے آر او صاحب نے کہا نا 63 تو ہم نے وہ بھی کر دیا. ہاں جی 62 پہ اس کے ساتھ بحث ہوگی, 63 پہ تو ہم نے آر او کو سیٹسفائی کرنا ہے. کیونکہ ہم تو بڑے کلیئر ہیں دیٹ فائنینشیل میٹرز ڈو ناٹ فال ود ان دا ڈومین اور ڈیفینیشن آف مورل ٹرپیٹیوڈ. اگر یہ ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ کس طرح ہوتے ہیں تو ہم بالکل ہم اس کو فردر الیبوریٹ کر دیں گے. آبجیکشن تو ان کی ہے. اسپیکٹ کہیں ایگزامن ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے, دونوں کی میں نے سن لی. آرڈر آپ آج کی جگہ کل وہ ایک سگنیچر 4:30 بجے کروانے, سکینڈر کے سگنیچر چینج کروانے. کس کے جی وہ عمر فاروق کے اس نے ویسے کر دیے تھے اور ابھی شناختی کارڈ والے کیے. دو چیز ہے ادھر پوری موجود ہے, یہ جناب کے سامنے ہے. آؤ کوئی کرو تو میرے کہاں کیا ہوگا نا وہ تو کوئی اعتراض ہے کوئی نہیں. خان صاحب کی فائل میں ہم نے یہ ایک بینک مینٹیننس سرٹیفکیٹ لگانا ہے. میں کروانا عادل یہ خان صاحب کی میں سکینڈر ہے عمر فاروق. میں انہیں میں سے یہ اس کے سگنیچر ہے اور پیپر پہ سگنیچر یہ اوریجنل ہے تو جناب کے سامنے بھی کرنا چاہتا ہے. کارڈ کے مطابق کرنا چاہتا ہے. کارڈ کا حصہ نہیں ہے, اس کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے